one day, naatay tay client dire, which is nangayo siya help sa to assist about his laptop. So, siya day si Adrian from grade 8 Gold. So, unsa day ang problema sa imong laptop? Kuan kanang lag na kay siya tas dili na siya mo kanang pag open nimo kay murag lag na kay siya maabot ang university pag ana nimo sa mouse mo abot og laing university. So yun ana day ang problema sa imong laptop. So ang first na problema is lag kay siya, tapos ang next kay dugay kay siya ma-open sa na siya. So agree ra ba ka nga hulman na mo ang mahang laptop para among itantawo na may troubleshoot unsa day angay buhaton sa laptop, okay ra. First, mag-ipansak nimo imong USB drive sa imong laptop, then restart your computer. So, dapat imong USB drive naala dito ang bootable installer for your Windows. So, press F12 since kan Toshiba para matrigger iyang boot menu is F12 kato iyang ipindot while pag mugos tong inyong model ay inyong kanang brand sa inyong laptop mo ay timailhan basta press the F12 kung unsa bisa depende na sa inyo kung say kanang makapatrigger sa boot menu ninyo. Since ang ato ang Windows naka-install dito sa USB, so select itong USB. By the way, sa pag-download sa Windows or mga Windows Windows 10, 11, pwede na ninyo siya ma-download dito sa isa ka site sa Windows katulad nilang site. Then i-download niyo yung ISO file sa inyong laptop first. Then gamit mo og Rufus. Para kanang mahimo tong para ma-import tong ISO file sa inyong drive, then mahimo tong bootable installer ang inyong USB drive. So, mag-wait lang ta, then igawas na siya diri for the Windows 11 setup. Kani product kayo, pwede rin siya dili ninyo apilong. So, enter mo product kay if na mo, try lang. If na. Then, since atong gusto man ibutang sa itong laptop or gusto sa client nga ibutang sa laptop is Windows 11 and check po na mo ang iyang laptop Windows 11 na naa dito. So, ang atong ibutang diri is Windows 11. Kani ang license terms, basahan lang ninyo diri kung kuan dapat basahan diri because it's important para makabalo mo sa inyong gibang tuplok or sa iyong parang mahikuan sa iyong laptop if you install this Windows 11. So please wait, wala na ko ta ginagmay. So diri you can delete this disk kani nga anong gi-select na mo diri if you want. Pero dapat naka-delete siya. So we can delete those. Before we proceed, let me share why reformatting and installing a new operating system is important, especially for a laptop that's slowing down. So first, reformatting improves performance. It removes all junk files, corrupt data, and unnecessary app that makes the laptop slow. Second, it removes viruses and hidden malware. Sometimes, this infection cannot be removed by antivirus tools, but reformatting wipes everything completely. Third, it fixes common system problems like crashing, freezing, blue screens, and errors. Fourth, it frees up storage space. After reformatting, the system becomes lighter with more available space. And lastly, installing Windows 11 makes the laptop more secure, updated, and smoother to use because it includes the latest features and security patches. So overall, reformatting and reinstalling a fresh OS gives the laptop a brand new feel, clean, fast, and reliable.
problema kay makita ninyo sa videos ahead from this video because it is the conclusion. So guys, ato na siyang i-deliver sa nagmamay-ari at nakarapat dapat sa kanya. So let's go. Hi! So, hi! Muna siya. So, nauli na na mo, sir, dahil human kay i-change na mo into Windows 11 ng imuhang OS. Tapos, amo siyang reformat. So, okay na na yung laptop. Goods na. Thank you.